वेलकम टू आवर क्लास। तो आज आम आउटा नुआ क्वेश्चन आलोचना करवा कौन से तुम रही क्वेश्चन रही कौन ना संस्कृत। ठीक अच्छे संस्कृत क्वेश्चन आज आलोचना करवा। चलो डेरी न करी क्वेश्चन आरंभ करिया। फास्ट क्वेश्चन देख तुम फास्ट क्वेश्चन यहीपर चित्रम पश्यतु नाम लिखतु माने चित्र देखी कौन कर नाम सब लिख लिखुची गोटे गोटे करी देख। प्रथम क्वेश्चन कर गोटे कौन अच्छी कलश अच्छी कलशर कौन हम संस्कृत वर्ड तुम लिखिपर कौन कलश कलश ठीक अच्छे लिखिद। तापटा देखिए तापटा अच्छी खंडा अच्छी खंडा कौन कहवा ना खड़ग देख यहाँ हम खड़ग ठीक अच्छे खड़ग हम। तापर अच्छी शंख अच्छी शंख कौन कहवा लिख शंख ठीक है शंख। सैला एक नंबर आउ दुटा अच्छे देख। तापर अच्छी गोटे कुकुड़ा अच्छी तो कौन लिख कुकुट कुकुट लिख कुकुट कुकुट ठीक अच्छे। तापरटा गोटे बेंग बेंगर संस्कृत वर्ड कौन हम ना सब मातृभाषा ही लिख मातृभाषा संस्कृत ही लिख तुम ठीक अच्छे बेस हिंदी लिखा दरकार नहीं। कौन अच्छे बेंग बेंग कौन कहवा ना मंडूक 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 कह लिखिद हो ठीक अच्छे मंडूक। तापर देखिया तापर देख दुई नंबर गाला जोड़ा जोड़ी अच्छी लिखाई स्तंभ मिलन कर स्तंभ मिलन कर करवा कौन नहीं तरु तरु माने कौन तुम समझ जान तरु माने होची गछ। तापर अच्छी विसती विसती माने कौन विसती माने टिके रुह आटा देखी लास्ट रखिए। आबांग आबांग माने कौन आबांग माने आमे दुहे। तापर होची मकर मकर माने कुंभीर ठीक अच्छे। विसती विसती गोटे तुम्बे दुहे हम ना कोड़े हम विंशति माने होची कोड़े ठीक अच्छे आम जानी सहीगला आंसर तुम 2 नंबर 4 मार्क मिल आराम से कर। तापर होची 3 नंबर देछि अक्षराण मिलनु त्रणनम शब्द रचयतु माने अक्षर आड़े साड़े होगी अच्छी तुमको शब्द गोटे तैयारी कर। प्रथम क्वेश्चन देछि कोकिल कौन हम फास्ट ना कोकिल 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 ठीक अच्छे फास्ट हम कोकिल। तापर देख सेकेंड हम ओडिशा देख ओडिशा अच्छी लिख से ना ओडिशा ओडिशा फर्स्ट सेकेंड। तापर ग नंबर क्वेश्चन अच्छी काशी को तुम कौन लिख यहाँ हम कुशिका 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 ठीक अच्छे। तापर देख घ नंबर हम पत्रम 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 ठीक अच्छे। तापर हूँ उ नंबर दिशिखा दिशिखार कौन हम ना शिखाद ना कौन हम खादिसी ठीक अच्छे खादिसी माने हूँ खाऊची खादिसी खादिसी सरला। तापर देखिए 4 नंबर अच्छी मातृभाषा रचयित करतु मातृभाषा रे रचयिता कर मातृभाषा रे रचयिता कर देखिए गोटे गोटे तब उपनेत्रम उपनेत्रम तब उपनेत्रम माने तुम नेत्र तुमर नेत्र ठीक है कौन तुमर नेत्र। तापर देख ख नंबर बयं खादामी माने कौन ना तुम्भे माने बयं माने होची तुम्भे माने खादामी माने कौन तुम्भे माने खाऊअछ कौन खाऊअछ तुम्भे माने खाऊअछ। तापर भवानी किंग करतु माने तुम्भे कौन करुछ कौन लिख तुम्भे कौन करुछ। तुम्हारा हिंदी क्वेश्चन भी अपलोड हो जाइए ताकू जाइए देखी नियो हिंदी तुम्हारा आउ 2 दिन भितर तुम संस्कृत परीक्षा अच्छी भलसे वीडियो देखी नियो इंपोर्टेंट अच्छी या प्रैक्टिस कर ठीक अच्छे यही क्वेश्चन तुम्हारा आसपे सब प्रैक्टिस कले ही भल हम। तापर देख सर्वदा गुरुजनम नमति आ माने कौन लिखिपर सर्वदा माने सब लिख सर्वदा सब लिखिपर सर्वदा भी लिख सर्वदा शिक्षकों कौन शिक्षकों प्रणाम कर शिक्षकों प्रणाम कर प्रणाम कर। तापर देख लास्ट 1 नंबर अहं आहा शुक्रवार माने ता माने होची आज शुक्रवार ठीक अछि आज शुक्रवार शुक्रवार लिखिदा भलसे आज शुक्रवार सैला 4 नंबर। तापर जा 5 नंबर को 5 नंबर क्वेश्चन देछि मातृभाषा पंचती वाक्य अर्थ लिखेतु देख ये क्वेश्चन तुम निजे करिया चेष्टा करिवो मोबाइल आंसर टी नहीं देछि 5 नंबर गोटे संस्कृत वर्ड देछि
ତାକୁ ପଢ଼ିବ ଆର ଶବ୍ଦର ମାନେ ବୁଝି ଆକୁ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦନ କର। ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦନ କର ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବ। ପଙ୍ଖା ଲେଖା ହେଇଛି, ପଙ୍ଖା ମାନେ ଯୋଉ ପଙ୍ଖା ବୁଲେ ତାର ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହବ ନା ପଙ୍ଖ ପଙ୍ଖା ହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଙ୍ଖା ହ। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ 4 ଦେଇଛି, 4ର ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହବ ନା ଚତୁ ହବ 4ର ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଅଛି ଉପରେ। ଉପରେ ମାନେ ଉପ ଲେଖିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 2 ବଚନେ ଲିଖତୁ। ଗୋଟେ ବଚନେ ସବୁ ଦେଇଛି, ତମେ କେତେ ବଚନ ଲେଖିବ ନା 2 ବଚନରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ହଂସ। ହଂସର କ'ଣ ହବ ହଂସଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ହଂସଉ, ହଂସଉ 2 ବଚନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାଳିକା। ବାଳିକାର ବାଳିକଉ। ବାଳିକେ ହବ। କଉ ମାନେ ବାଳକ ଥିଲେ ବାଳକଉ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଳିକା ଅଛି, ବାଳିକା ଅଛି ମାନେ ବାଳିକେ ହବ 2 ବଚନରେ। ତାପରେ ଫଳମ। ଫଳମର ଫଳେ। ଫଳମର ହବ ଫଳେ। ତାପରେ ଗଛତି। ଗଛତିର ଗଛତେ। ଗଛତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛାତ୍ରା। ଛାତ୍ରାର କ'ଣ ହବ ନା ଛାତ୍ରାର ହବ ଛାତ୍ରେ। ଛାତ୍ରେ ହବ। ସଇଲା 7 ନମ୍ବର ସଇଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କଟିଯାଇ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି ଆଉ କୋଉ ଇଏରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ 8 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖ 8 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। 8 ଦେଇଛି ସା ଡ୍ୟାସ୍। ସାରେ କ'ଣ ହବ 4ଟି ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଥିରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଥିବ। ଠିକ୍, ଏଇଟା ତ ପଡ଼ିନଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଦେଖିବ କୋଉଟା ହବ ସା ଡ୍ୟାସ୍। ସା ଅଶ୍ଵ ହବ ନା ସା ପାଚିକା ନା ସା ବୃକ୍ଷା ନା ସା ଲତା। କୋଉଟା ହବ ସା ଅଛି ମାନେ ସେ କ'ଣ ପାଚିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହବ ଆନ୍ସର ପାଚିକା। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ନମାମି। ନମାମି ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ନମାମି ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହବ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକଃ ନମାମି କରୁତୁ। ନମାମି କୁରୁତ। କୁରୁତ ଲେଖିଦେବ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁରୁତ। ତାପରେ ଏସ। ଏସ ଲଗେଇ କ'ଣ ହବ ନା ଏସ ମାନେ ଏହା। ନମାମି ମାନେ ନମସ୍କାର, ଏସ ମାନେ ହେଉଛି ଏହା। ତୁମେ ଲେଖିବ ଏସ। ଏସ କ'ଣ ଲେଖିବ ପୁସ୍ତକ। ପୁସ୍ତକଃ। ଏସ ପୁସ୍ତକଃ। ସଇଲା ଏସ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବହୁବଚନ ଚିନ୍ତା କୋଠସ୍ଥ ଲିଖିତୁ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ବହୁବଚନ କରିକି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ବହୁବଚନ କରିବ। ଏସର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହବ ନା ଏସା। ଏସା ହବ, ଏ ହବ ବହୁବଚନ। ତାପରେ ହସନ୍ ଦେଇଛି ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କୋଠସ୍ଥ ଲିଖିତୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହସନ୍ତି। ହସନ୍ତି ସରି, ସିଏ କହିଛି ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ବାଛିକିରି କୋଠରୀ। ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ା ବାଛିକି କୋଉଠି ଲେଖିବ, କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଲେଖିବ। କୋଉ ଏଥିରେ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା। ଏସ ଦେଖ ଏହା ଅଛି, ଏହା ତ ବହୁବଚନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ହସନ୍ତି। ହସନ୍ତି ହବ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଖାଦ ତହ। ଖାଦ ତହ ତ ହବନି ବହୁବଚନ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକାହା। ଶିକ୍ଷକାହା ବି ହବନି। ଶିକ୍ଷକାହା କାହା ଅଛି ବା ଶିକ୍ଷକାହା ହବ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ। ବାଲା। ବାଲା ବି ହବ ବହୁବଚନ। ଗଜ। ଗଜ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତୀ ହବନି। ତାପରେ ଯେ ଆପଣିକାହା। ଆପଣିକାହା ହେଲେ ହବ ବହୁବଚନ। ତାପରେ ବୟମ୍। ବୟମ୍ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହବ ବହୁବଚନ। କିମ୍। କିମ୍ ମାନେ କିଏ ବା କାହାକୁ, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଟୋଟାଲ କେଇଟା ଅଛି ନା 1 2 3 4 5 5ଟି ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ବାହାରୁଛି, ମାନେ 5 ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। କୋଉ କୋଉରା ଆଉଥରେ ଦେଖ ଦେଖିଦଉଛି। ଗୋଟେ ହବ କଟିଗଲା ଟିକେ, ଦେଖ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି କୋଉ କୋଉରା ସବୁ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବ ହସନ୍ତି, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକାହା, ତାପରେ ବାଲା, ତାପରେ ଆପଣିକାହା, ତାପରେ ବୟମ୍। 5ଟି ଶବ୍ଦ, 5ଟି ଲେଖିବ, ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।